No. Okay. Lasing nga. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. Yes. Oh, Sir Day. Huling-huling. Okay. Ilan na nabawas? Okay. Pagkatapos na sa pamamagitan. Okay. Ang sales assistant na natira ay 1, 2, 3, 4, 5. Ay, kompleto pa sila. Kompleto pa. Matibay. Sales supervisor 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Adjust. Matibay-tibay ito. Ang sales assistant. Iba talaga pag matalino eh. Okay, balik sa gitna. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. Ayan, akala ko ba friends, sabi mo hindi ka matatanggal. Akala ko matalino ka mo rin. Ba naman yan? Adjust! Ang tibay ni Ma'am Robin. Ma'am Robin, kailangan dalhin mo yung pangalan ng sales supervisor. Wala pang nalalagas sa kanila, tandaan nyo yan. Okay, balik sa gitna. Ready? No? Yes? No? Yes? No? Yes? No? No? Yes? No? Yes?